বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, কখনো কোনো ব্যক্তিকে গালি না দেওয়া, কখনো কোনো ব্যক্তি কি না দেওয়া। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आकर फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत क्या फरमाया, कभी किसी को गाली ना देना, कभी किसी को क्या नहीं देना, गाली ना देना। हज़रत अबू जुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उसकी बात से मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, ना आजाद को, ना गुलाम को, ना ऊंट को, ना बकरी को, किसी को गाली नहीं दिया। আবু যুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা, এই আদেশ করার পর থেকে যে কখনো কোনো ব্যক্তিকে কি দিবা না, গালি দিবা না, তারপর থেকে আমি কখনো কোনো সময় কোনো ব্যক্তিকে গালি দেইনি, কোনো গোলামকে গালি দেইনি, যাকে আমি আজাদ করেছি,